maraba menji wanzana tukufu wa he radio TMC wanzana tukufu wa he radio ASMC ranyim rudunga hanzia za radio hususan wajunrao ho maswani ranziho Komor warudunga hanzia za Facebook harimwa page ya Facebook ya hatu www.mbenislam.com au page ya Facebook ya hatu mbeni RTMC ngarubushiraoni barnamaji njema ya khairi njuko rudunga hanzia za YouTube harimwa archive za radio ASMC na RTMC. Usiku leo harimwa mipango ya hatu ya siasa hundana ne shwaba hasha ulahik waziri mzamani wa daula ya Komor harimwa yeye mheshimiwa kwa Ustad Ahmed Abdullah Mohamed Sambi na Ibrahim Humadi Sidi ikao hakaya waziri wa heze habari za ndani ikao dia koshulaniha ne zezi za nikowani zinrambao komini ya Makatiano ikao hakaurudi sena hakashulaniha na ye information ikao dia kaya mgoji wa he radio national na ligazeti la Alwatwan harimwa ya ministeri ya he usiku leo rumkaribisa harimwa ze plateau za hatu za radio ASMC nana ye RTMC hususan harimwa ze plateau zijunrao hunula ya Faransan harimwa le jiji la Paris hususan harimwa mji wa Susbono ibani kaundo junrao Makatiano nga harimwa mahadisi ya Ilera Shakamil kabjo hadisi umva wa kisiasa wa hahe binafsi kabjo durienshi umva wa kisiasa wa heparti jua ikao ndiyo ye milikio ya Makatiano kabjo hadisi umva wa he siasa au niveau national elikao ndio vumiao Makatiano hawa ya siasa ikao ndio vumao Makatiano raha rejandisa mpango hatu unu ndo mwone sani Ibrahima Humedi Sidi oyimdo hindini oyimu hakai oifundi wa shifaransa ikao ndisosomesa omuhashivi na majana shenda na mbili harimwa yensi ya Komor hakaya depute omuhaziuzili na ne wasuilu omuhaziuzili na shenda hakaya ministre jeli kauri mwone sani lezi na rumao Makatiano hakaya waziri wa heza habari za ndani omuhaziuzili na kume wasuilu omuhaziuzili na kume no mweja Makatiano Sidi waziri mzamani harendeha ngefundi harimwa universite ya daula ya Komor yosomesa shifaransani yosomesa lettre français handani raha rejamnika ze micro handani domre ya salam no mndani salamu ni washilizi kwa mruda ngao Makatiano au mbushirani wakati wema na barnamaji njema na si ngarombo mngu mdaimizize harimwa ze radio za hanyu na Henry kao ujoka hanzabe he commentaire ngujojoa ya hensi harimwa page Facebook yatu ni mdunga wa hanzia za Makatiano ha Facebook njoko dunga hanzia za radio hadani. Assalamu alaikum waziri mzamani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo ngao mnaje ho karibisiwa mwaze plateau za RTMC hujisi mnaje ho dani ndo to mshukurian naam heli mwana hiki razia rumwe metro RR pardon tarjirwa silunda ho ni heli narengo ha bashasha uno dahoni hanyu nishukurie tena matangazo hanyu ne RTMC ne ASMC naam akaya afikiru kanali nufumvu pando mwana harumwa husaidia maendeleo ya nchi hatu kanyi hunu ngabo nusu za nafasi mlonizo sha muonokana ngamrumi watani wa hanyu ili mweze juu ya mawasiliano mjokana Komori wenje abaha zinde zi radio ne zi television wazidungao waja ili isaidie ya radio ya taifa ne television irenge mfano harumwa nyinyi pake mashindano ya njema ya kufanya mawasiliano yake mema abunge gamumshukurioni na huomba kaya zijudi zanyu zinu ziendelee inshallah taala sika faida ya hanyo sika faida ya etsi na hunu mlio inshallah taala maraba menji waziri mzamani Sidi ikao harimwa hobavuni mwa hevano ngasidasini mwananyasi ader ikao ngamumjwao haunre kao mengoni mwanachama wa hezi mpanga za kisiasa za parti jua ikao yeu yenshi hunula ya Faransa bengwa nyimdunga hakoyu harimwe radio hatu shosi kwa leo suka haramu pande wa kidiaspora usiku leo ngevano hai parti jua haujasiliye waziri mzamana Ibrahim Sidi ikao doramlahiki usiku leo ha suala la mwando Ibrahim Sidi ngaweje harimwe siasa Makatiano kamijadidi ngamjihisi ro harumwe parti yangu parti jua ro harumwe nsi okaya ngamtekelezo heze nafasi ezilio sifikira zangu kamsaidio ula huencadre
wana hangu na wanasho wangu haba haruma ila siasa abonge ntina problem itokao ikatindukaya nedelene zembwana ili rishinde risaidie nsi hatu ipwengao voilà abonge ntina problem particulier haruma ya siasa hensi kamina zifikira za hangu na mina wanama ngabwa wazanzao ngabwa waziremao yonde yastahiki amzambondo yastahiki bake mashindano tiati waadhuisha mashindano ya fikira ya usaidia nsi hatu yani ule una fikira njema ya usaidia nsi na zitendwa rikaruma mashindano sha ili rihunde shilo masulaha shilo faida nsi hatu abonge mimi upande wa siasa sina problemu zero hata itokao alhamdulillah. Bramsidira hare janji harma masuala ya au niveau national et politique rikaanza rujue yefifu yaho yambajini ikawa makatano ngabo wahushila hanzia za hunu Faransa ngabo wajuka hushili hanzia za radio iho Komori kawo RTMC miongoni mwe bavukao wahishukuri haku nile bavulamba jini ngabo hunu Faransa makatano yefifu yaho iransi namna jemba jini na ujanzi wambie namna jini makatano maraba meji amjorakibisha mbajini tififu ya hangu mimi mwana mbajini mimi mwana Mkomori abonge nsuhisi kanga mina fief mana fief yondongo ya wakati ya feudalisme tujamjwa baje ya ubejawia arumwe zenti abonge fief o wandu maseigneur o wandu wakawa gamati mabavu esempa des ontipia mi mwana mbajini jakoko uswani mi mwana Mkomori alhamdulillah ngabo mbajini tinda ontipia ukao siwelewana zefikira ikaija ya voti wo silungana hezefikira hizo vadzima betinoka ngamwa lazimisho rongo au lazimisho shangarelewa nao aponge ujo pale hanar makati ya voti rivunduka ya zila fikira ne zila wala wandriwani hao le bavu hilo udunga silungana kabatima hawinji shansi na subuti na beyo fief wala nsomba ike fief ena mnani leo fief shikionongo yo moyen âge amarabe menji Ibrahim Sidi hunu Faransa msafara wa hazi msafara matembezi wa hujauone msafara wa kinafsia maana tikaujani wana hangu hunu wasoma en même temps ni onane na wa jamaa wanzani wangu wana makosi jowadisi en même temps ni renge shabani tone docteur mana mina problem za mat jelo ndo onao tichati ono docteur alhamdulillah ça va ni tisha ze analyse ze pia zafanya abati ja kamina mione za nyumeni sezino nifanye bila bamduge mdumdo wazi donc yo jama kati ukangela dimo mdo aje ya atunde unungona nafasi za twabi shanduka zila mrajo hanza o twabibu ngo hali halisi kanzo mdu kangela couverture nsina alhamdulillah sawa maraba menji waziri mzamani Ibrahim Humedisidi ikao Humedisidi samahani ikao ndo mkaribisa wa usiku wa leo jawo harima umva wa he politiko ikao ngarshilia kwa muhazuzi na kumena ndadaro ndo baendeleza nyichaguzi za kuhansi rais wa daula ya Komor na ne muhafidu hezisiwa zoziraro ye parti jua kaonde parti kaondo humili kemakatan aurambe umana chama wa parti jua shara hare janja harmali suala wane harma parti jua ngona function mimi mwanzishi jumla wa he shikao sha halmashauri sha he parti aniyo si kwamba ile baraza la mawakala wa he parti jua sina hazi za hamama parlement quelque sorte sha tibahi tena rike halmashauri ya he emadhamana jimda ne zila structure za he parti ruswani wala mwanzishi jimla wa he parti ne rais wa heshima wa he parti donc en conseil politique national mindi mwanzishi jimla na tsungulwa ni sawa umshinji wa parti maraba menji harma muda wa masuala matsano tujahantiswanu baada ya warasarabiria hadi suala na mwando ndo husuana na vote za 2016 ili kaondo zabira Ibrahim Sidi ile jafamulaha za vote zivira namnaje hula hivi ndongo ndeni za vote za 2016 ni zero zilinda 2021
marhaba le swala la hilo zivoti zibiri ha daraja mbili au ila daraja handa parti jua rikana kandida mumju wao de mwananyasi waziri wa hizi habari za mahakama wakati huno mheshimiwa Fahmi Said Ibrahim wonde kandida rambe harmaze hele harmal bakela handa au sikitifu kaja waswili ya boraka wazimi baada ula mtolo mtanzani wa he raisi wa heshima mheshimiwa mtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi aboge wondura fikiana rambe ha kandida baada hapo yicha ya ukar kaenda haruma le Lujalabili kama kandida warar wakaenda mmoja wao mheshimiwa makamu rais Mamadou waka rais uliwabaha kandida wakati huo mheshimiwa Azali Asumani waka mwenye baraka c'est gouverneur wa jeshi wa Shangazichi sisi harumwe hau sisi harumwe parti jua banjia mavumwelewano ndio ile mimi niko hapa isababisha mimi njadunga le janyo la he parti wakaenda wa onge mhono ye le candidature ya mheshimiwa Azali Asumani yo jabo konga wadunga mwenye baraka setsali yo ija ha namna senongoza henda zinisababisha zidhamana uzoefu ni masulaha na kawona nja kubali helize nongoza haja sijivuru sisaidia Mohamed Salih di Mamad hizo ndo habari helize hai zevotizisa banga sina raisi wa hensi ndio rais watu sonsipi njamdunga sha kijatuzeza kaya ngamina problem na mina hensi na hata problem ndio rais wa daula ngamombeyo ngwacha ilie yashinde afanye ndongoza hu za usaidie hatu ilamuhe irundumuhe dingoi ishinde endele usoni ba hakika kasar matabu emivanti pia abonge huwa mana hangu mitimdo kaya ni minyile rongo hauni minyile ila janibu ya serse wakaundi ya bahari ila izi hai sha ketusi ya tena kaizo njona kati masula njona kangi zombi amjona kakatina tomaya hensi hauza urejeza hensi dingoni amjo hima amvu hafikira ni zireme shati ya urema wandui shauzirema ili ngoja ili ni rishiliwa na minona majo halisa za fikira hizo hakurebi rekebisha haongoza mbabi mana afikira za linge na uzoefu wa hizo nongozi haongeza mbabi ila siasa ya hae wala rikanza rujue banu mana leo ndo mara ya mwando ranzize voti za reshiha rihundrawe shabaha hundra mwana chama wa parti jua uswani hari mwaze voti za hinuza he deuxième tour zikana jeli kauzonesa zikana Azali Mohamed Ali Swali Mamadou na se gouverneur wa hesho sa Shangazija mwenye baraka Salih hari mwa parti jua jeli kauzonesa haondro zeklan zikayandra ngabo wahendo hamunyi baraka uswani ikawa etetia kwa hamunyi baraka ndi mwanzishi jumla wa he parti jua député Mohamed Soule wa hele jera Ibrahim Mohamed Soule katushila nai na ancien ministre Barwani kunu Mohamed Ali Swali kujunda dawe waziri mzamani wa he za barzandani harimwa Mohamed harimwa Azali waka ya president wa heshima wa parti jua Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na waziri mzamani fahamikao lolo wa ministre makatiano wa he mahakama na dosar ministre wa habari zanda wa heze ya étranger harimwa makamdano wara da huyu hakurumile signature ya parti ses au banu wanuandikao zinumba waza ai hakorumula signature ya parti jua ibade parti jua ya kweli ndako hamunyi baraka au nde yakayo Mamadu au nde yakayo Hazari kanza jua au zinumba waza jua shagwa aje korumia parti jua kabati harumwaze mbawa hizo zonraro wango korumia parti jua sonzo kweli ukaya ikaula dhimu ikeri wafikiana si parti uchindifu hatu kaya ngarendao mahala kadha
shamuheshimiwa raisi wa heshima wa parti Ahmed Abdallah Mohamed Sambi he hakabonze la kabonze yo hahe hakahudunganga ohangao zila habari helizende zendelea hausikitifu ija vabaki mfumo ndo voti vetsina ukaya ha e partir shindi wafikiana kama jadiliano ya kama zero haja ya hoa hatoa ujailio majailio haya amba ukaya hazabando heni unanzo heni konishilia narende ravoti azali sha ritiangaje ye parti hasamba kiwave hasamba ndo kartu angaje parti hausikitifu mimi tilanzuani seneti hundu wananyasi madhamana wa parti nzuani vafanywa affiche CRC jua vafanya banderole azali gouverneur Salami vafanya banderole azali Sambi sisi wananyao rangwangazija sirishanga akakabajakaya mwafikiano au mot d'ordre pokao yu ila dimukeze instance ani ila zikao zeli sawe parti andwa kansi wafikiana karja wafikiana abonge e parti jua kaitina signature harumwa zenongo heliza hena shabaka raisi wa heshima amba makandida na wasinye wafikiane na kandida chewa tsiangaje parti heliza nongo sa sha irumilwa e parti irumilwa na wananyasi wakanzwani na ambayo ndio irumilwa luka warumia le picha la parti warumia ze symbolu warumia ye isimu waitsanganya na serse izo de heliza habari za henda sha parti kabatsi mkataba wasinywa maana wao lazima usinywa le secrétaire général wa parti bai abonge yashangiriwa na alama dhamana waze zikao mbali na mbali yetsilelize sabari zena ntudukanga mimbe nufu isababisha samahani timizi maana yo muhimu isababisha e parti garamba hauminga mwamo ilinsi angaje wandu wenji mananga mibonze izo e parti jua keti haruma yezi amzambondo mizamba eni sana undashaba keti haruma yezi ngabo wandu wa parti jua waluharumwa serikali ya mheshimiwa Azali Asumani she parti jua keti haruma yezi na ukarumwa serikali na relewa nendo yoti ukarumwa yezi na serikali zongo mbili tinamba tofauti sha zambali wanaondu kambali no kaka tofauti ukayezi yoyi ya mheshimiwa rais wa daula nguhonsi uyanzao hamtoa esajuka kwanza yo gouvernement donc le gouvernement yo ya mheshimiwa Azali Asumani shaye yezi yo ya hahe nana ye parti notamment ye parti serse ho jua ukaruma ye yezi yo mkataba lazima uparihanie baina ye serse ne jua na wala rais ho karuma yezi yo projet ikatwa de saje ingasina azma hindi harumwa zino izo institution ondwa kozanyisa ha kwanza ondese wasto ila yezi izo pouvoir divers harumwa zila institution zanyisiwa na wala wandu waonekana wa ushinda kwa ndese ila siasa izo kajoparani umkataba usinyo atajihonda ba hada yer tizamba ukaya enge kamwa jailia bangatukana mu uchaguzi mu kongre hatu ngamtsaho aminazima yoka secrétaire général wa e parti jua e kamye zingo jailia o wanashama wa parti wanikubali mingoni mweze priorite za ndani za ndo bwa mahadisi na sine parti ya serse rikane mkataba rijue izo rafikiana rijue izo rafikiana izo rifanyao harumwensi hatu okatiru kabati shabaha kabati mkataba huo vasinyiwa tiono signature ya fahami
Mheshimiwa Ahmed Abdalla Mohamed Sambi sharika fahami reka Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kwa ja designewa ne parti kwa japara imadhomana e parti wambare dura sinye sharirenge ukana wala makandida imana Mheshimiwa Ahmed Abdalla Mohamed Sambi akakandida jatolo shaka kandida fahami akakandida donc wende wasinyi na kandida mndu wasaka kandida parwa Zali Assoumani Bwana Heri wasinyi en tant que candidat chaque signature ya un parti du en tant que membre wa jua woma membre wa jua shango waja signa en tant que membre wa jua waja signa en tant que membre wa jua na mzambo sikanza njue fahami makatiano gujiundo namna jihari mwe parti jua rujuka ya fahami haka na parti ambao pek yaba hari mwe parti jua yemru hindina mwe parti jua ila fonso ya ye membre wa parti jua basi point barre. Okay, le swala la tu banu kanzati jebanu ndo husiana na ye parti jua harimwa shetende kao shijiri à l'assemblée ngarishingo ngombe ni faundo tujua kao kama swano katizo ngozaji à l'assemblée au hundre honu Faransa ndo husu ya madepite wararu wa he ye makonseye wararu wa he parti jua wa vote le harimwa lesi wala mzuani wa jema depute harimwa ye parlement ya Comore ikao Abdou Sein president ya assemblée gajakubali madepite wanu harenge makonseye marojina do wakilio lesi wala mzuani harimo muda wa 2017 et tant que Ibrahim Mohamed Sidi le swala lino ngoli juge namnaje izikao ndo president de l'assemblée yafanya ni shetendo shimshajiri marhaba mimi itikanga zija kayaye session yibulwa le vendredi ata samedi ti pashia ujaho donc ti jouer zavira au assemblée ye jumayi tizilani ngamreje ngamzilani kajafanya kajaoni sacheo kajaoni saudamana kaya il a des deuxième pouvoir ya hensi après exécutif il y a président du pays il y a bon des assemblées nationales abonge ukaya tibahi bakawajeni tout le corps diplomatique hezentiri rishirikiana na simi yo walokomori wakaabo wakauona senkodene shajeli na zamba harmona nyanyi mwana nyanyi journaliste vakaya kajandiza ukaya omkonsi wa he yezi ilo assemblée ranze makati yo hata ichonde lelo yo kansiki mvu na baya na kodo ngamjoka na rais wa he assemblée ahansi wabo hankodo na mabaya ya jiri dans l'hémicycle hija itambishao ndoka executive zenogozinu pia ngatsongoha kusababisha ikona nyasi wa nzuani ukawa nzuani ya conseil de l'île et majorité ilo yabo majorité écrasante ya juu wa délégué puisque wa jusi wa wararo heni mwa wajar mwa assemblée wala nanyasi wa parti sinroaji kwa tujibiwa ukaya bon wa juhanza bila shaka wakaye kama délégué waju et ma conseiller wa hea au ma député wa hao sha hausikitifu et majorité yonge yajua donc c'est normal que wajua ndo wachao abongeko tujibiwa watomo harbati za jiri juzi si ndongo njema hata ukaya conseil de l'île wanjia wa voti kawaida jangazi jaja jamwali ema conseiller la dimo he zwani wa voti wararo ndio ka wararo wa wajua shanga prano mzima kaja kajua en tout cas la président kaja jibiwa shahaja jirali havotiwa havoti harumwa atangayeni makosei wajua havoti wala makosei wakawezi kaja jibiwa izo zibiri harumwa hémicycle ya conseil de l'île yanzwani va he président de l'assemblée ngamishao kana hende Comore Telecom na apanga voti za hae havoti wandu wa hae makoseye hawaheza waja akaanza wanjie waondo wa siège harumwe ya ouverture wala wavotiwa kidasturi kihaki kisharia watsinji ndo bado zinongolisandisa bila shaka ala kulli hali zibirinai ikauladhimu ke zijanibu zombili yani wando wafanya reteni wafanya udhamana kajabira sedukajabira udhamana hapa hai haki ya kidasturi hiyo ya juu ukaye ondo
wa voti kikawaida wabeha wala makonseye sha waona haki juridiquement parlant sha kibinadamu ni kidhamana kabachabira uhaki na bondo watsabaya sha au dans l'hémicycle bon on rêve bajia majishi na ja si on ces scènes c'est vraiment désolant c'est le swala langu abange mimi ngamzambo karawo wae janibu ya hangu rawa la wandwaji wafanya kudeta na hiyo opea ukiani yoifanya kwa jakana haki harumwaze ndogo hizo wawane wa bulaneshewo devant la communauté internationale yondo banu ni laumu she ekidasturi hijua haki hawa wadafi shaba namna udafi na ntimizi na mbukaya ejua wafanya saisine ya cour constitutionnelle ikaula vingi nanga mombo kawastamili walinde baishi cour constitutionnelle wo onatitsobi nejua ranzi hali sha bano singari wani yao na demokrasi na legalite shikatsi harmontongo za ujinga abange ngelatimu walindie maana tishia ukaya hariba hansi wa rais wa bili aunga bomba rais wa ili harumo ya assemblée nationale gabwe rais ya designewa no wandu o majorité ukao yongione parti jua baha na madepite wa saya waelewana wa serse chatinda opia na no wandu ngabo la président ulo yabo contesté toujours par le parti jua ranziale yotia yumini bao hazinza jirisino wa hansi président wa saya je trouve amundokana c'est lamentable yo ti njema ministre wa wenti cheo ngepo institution uyo cheo kadhalika ola rais ulo yabo bon voilà ministri wanule swala kanzali jevano kaya aminu kaya miongoni mwa le jufuli lo assemblée ngilo na député vice président Maulana Sharif ikao miongoni mweze ngazi za president wa assemblée harimwa makalma ya lawana na wazir Fahamis Ibrahim mamro wa parti jua ngone sukaya ila mikataba ya heserse ni parti jua ketustehilwa holiho nizumabula nafanyao depute wa serse na hunu ngone sokaya serse ni parti jua kwa defanya mkataba wa haenda harimwa voti harimwa deuxième tour shawandu wa parti jua na serse ele kalma linu makalma ya ministre Fahmi ngo yaone namnaje hizo kando yaone sokaya serse kwa tustehi parti jua à l'assemblée wale ni mkataba wafanya na habanga mnafanya mkataba bon kauni hansi harimwa assemblée izo kweli mafikira bamtsoreje iraisansi wa abo hansi wa habaya na kodo na magendo na combinazione wa na itilambe combinazione yabo kausha kumbe yabo mafiange oboha kimafia ile hansi wa bon donc ka lelo rais samahani waziri wa mahakama ngombo kaya kabati mushiliano afikiri nge mieux placé hanami monsinga armwe gouvernement ende uju lo mshiliano wa he serse hauya yeye en tant que waziri neno mwananya dosar elulio naona serikali ujimlifu bien sûr yokirika ya mshiliano wo uretentise ani uteshile harumwe assemblée ende uju ono shasi wa hanjume lo bonze ngari wonoka kabati mushiliano ranziwe ndonde atawanja wanjila nazungoni yabo kabati mushiliano hata ngabo janibu ngabo nusu wa serse wa soutene ou la position aju ngabo watu soutene ama do malana pourquoi yoni la siasa jimla ya baharwa na ila yezi na serikali iliyo ibukao certainement kabati taradudi nge parihania tena ukaibaliwa ende harwe assemblée nganzo ifanye hasi kabo mushiliano kabati mushiliano à l'assemblée ngamono kana kabati mushiliano voilà sha amrejei eske ngabo mushiliano wa ijua ne yezi ijua karti engagé sababu juzi baada zinzaji ilifanyia mkataba ndio maoni hangu mradini baada zinzaji ilifanyia mkataba baina ya he parti jua awana chama wa jua na serse minhu ikaoba kaya minister Fahmi Dosar
na mwanamshe kao sudwa za Leziland chokao City harmwa SRC bakaya Mahmoud El Arif harmwa SRC hansiwa Mohamed Shatur El Badawi ikao ondewa wa reforme mwandu wa nyumeni wa parti jua ni parti SRC zinu mzijua nyinyi mambo wa juu msozijua harmwa magazeti harumwe watangazaji wono ntina uzibitifu tiwono ukaonana sheyo njo hamba mimi Ibrahim Ahmed Sidi encore une fois ndejei na mbekaya zila kazjenda heli ya stahiki ulamonano memu place kana wala madhamana wa hez e parti juo walo harumwezi wakaonana na wani rais wa daula wa hadisi watoto ufanya ikaondoka ziji wazifanya ili wandu wajua sha ekande parti jua e parti jua ngabo mwanzishi chimla wa haya ame mta député njelewa tabanja onda maelezo yema na hindi yatsuka haruma wa mtsanganyo huo umonano huo onde se wengea kabo tshamba we parti jua ikabo mana banu parti ngabo ze symbol ngabo wandu wazi wailahikiwa ngono wowe na shama shaje ukaya kale parti jua emadhamana mimi mwanzishi jimla wa conseil politique yo structure muhimu njaunda mtu anambia habari hizo kwa jana ambia kwa kanza anambie kwa jana ambia hauka kwa jazijua msujua shataje uraba shanso soma rumwa watwani na la gazeti ukaya raisi haonana naona madhamana wa parti jua abwe katika onana na ma ministre shawende parti jua njele wa kana ye coordinateur wa parti armwa daraja association swali hakab mane coordinateur mumwali ni coordinateur wa mgazija wa hizo parti wa tsuparo harmo mona no yindi mane secrétaire général wa parti atsukabo hindi abonge mamtsona ukaya yanu unumbihanyo timlekezo unumbihanyo ngabo ndungutsa wabo hari bano shamzambo e parti jua kwa tsi harumwezi madhamana wa parti jua mzirejeindo ngo harumwe gouvernement ya mheshimiwa Azali Assoumani maraba menji sidi hala maono ya helikaondo mpango uendeleao narbaki harmali swalani huyo upande wa helikaonde hawa ya siaselio Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais wa heshima wa parti jua harongo wa mara mbili harmwa zinu wakati kao ndi madepite aura mbele madepite wa jua wa wakili wa Nelesi Walanzuani wa madepite wa Tolwa no wakati kao budget gejavotewa ya husu ya budget 2017 hususan dum control wa he parti ya jua wakaandu watu mkinikando watu vote ya ondo wa vote na parti UPDS ndio wakati kao ya rongo rais wa heshima ya parti jua watolo wanasjana wenji hazini kajarongo wa ebanu rais wa heshima wa yorongo wakati kao de parti ya jua ya komelo basi au banu yetso dazabai ani wandungu wangu azikomanteo harimaze rezo sosio kaya kwa tsolewa rais wa heshima ya parti jua Ahmed Abdallah Mohamed Zambi wakati ya rongo wando kati ya parti jua ya komelo ala assemblée shaka tsorongo hataru mweze zabari ndini bon jahadi sina mina donc sina ujibu badala hai mwaza nongozi ti wono hutuba ya ifanya ya husu zabiro armwa assemblée na miamu mungu muhono upande huo ukaya zabira zibiri naye si haki ukaheni wakati zi haki za parti jua gaziri warilwao ala assemblée hapo miamu mungu muhono tolonjo haba ha je ebanu ekaju rongoa ekatsinde kai parti jua ngiyo ikomelwa amrije bano mheshimiwa Medadala Mohamed Sambi ndio wa maana ende science siwa ngabokori ka ufikiru kana ambesengi jo kabahati ukayaritsanganya madhamana wa ili wa ka waili ndi mdo ka armosuka waenzi azali harumu arumama fukare Sambi harumu arumama mitsano abonge ila bahati si hamba mahamira rumane milika ya shida ayo yo apreciation sha ikisharia akana mahamitsano ya ezi ndio ya voti kamera rubiri jaba hizo zinongozi ndwachi abage wandu wenchi no kana haki wanu kana inu besinge joka bahati wako ni laumu wanatufanya na tsudungaye amri
ndiyo kana inu bahati enda ondezi eske bahati yalisovenwa marunda raha fikiranga gasi troto o fai analyse profonde de bilan et johuja le mois de mai tio afikiri wao garlinda warifanya bila hatu ngatofanya bila hatu sha uliho nga ye madhamana min hunda ikaruma ye katina titre aruma ile gouvernement shashangiria hasaidia ula mtanganyio wa madhamana wa parti na ne gouvernement ya abonge ikidhamana uliho yendola yongio hakartujua kabati ndorambe kangabo ya hatolak ngono kijajujua kidhamana ni daraja hai baikenga bodongozi tsohenda rahaja sanganyi hano la mwana ya rais ya mshangiria ile wasilibala rahaja sanganyi mana akabonze ngebonze hokabonze ya undishina makalima ya hwambambi ikango no kanga bombi ramshudu kango no kanga bombi au katsuziwa donc yabonge na droit de réserve na zila dhamana za haya kila dhimu kare chenga zija komore samahani ujonana nenae kwa jo amina ni makini ukaya kwa jo jimlis ezavira ranziba la hata je honde lelo ulikonga rendo harumwa maha esaiyo yende ujoona yatsanganyene la wananya wa he parti walio harmoyes hardetsanganyene madhamana bali na bali wa parti wajimlise wa sako joji tamko kana c'est bon c'est pas bon assez bien bien très bien médiocre ngejohuja wakati wa appréciation aboke hunu uliho zilazivira kechachu amfikiri kechachu dhamana ya hanke ekaza uhanka ngono ekati ndizo zabiro assemblée imana hizo kajabira harumwanzia za kisharia harumwanzia za kihaki abunge haki ambati haki ezabira ngono hiyo sana rena varne la serikali ya mheshimiwa Azalia Sumani maraba menji bwana waziri haendera timize masuala muso hususan ni parti jua dumuzuliwa wa Dr. Sune Haji harimai parti jua personnellement jajibiwa mzambo haukaya Dr. Sune Haji mwanashama dhamana ile kalima la bahakana kialambe ukaya Kairim Tunde conseiller wa mwangu havotiwa parti jua muhakikisha ka kole parti jua wakati ntsina zelema zatsongeza mbele kalima abonge tsina njomba hakana haki kakajakana akabonga bo sababu donc ntsina zelema hizo ngetsikana hizo chamba zelema ili naziona kajakana haki au hakana haki yambe ngono shaba hao tsamba ukaya ngila dimondwa tunde ya nsifikiri kana ilo kalima la tsonga mndo pula sheitso babanu tsiwono communique ya tola ni mwanzishi jimla wa he parti ukaya uzuliwa ila dhamana haya ya mwanzishi jimla wabili no kalima shizungu ndomba ajwa shanga mjokana amsubuti ni zambe kana zenongoka jabira kawaida manami inga mwanzo we parti gino ike parti ya master ya hostehilana Dr. Sune Haji jokirka fanya fote shanga bu estatu hatu kanzo irumilo kejarumilo aba otola uzuliwa armwaze ya handani ezabili ze structure za reparti kajala shawiri ezararo kahudumu ya kongre hatu ngari hudumu na rakarifai na his Dr. Sune Haji badala wahe secrétaire général wa parti hajitolea ronro afanya hazi pando mwana ihazihisa ikalo timuri na kongre yeye ndiye akawadesa shekaupanga ya kongre hatu simpadezo tipi na hafanya hazi pano mwana wanashama waono ngono aboke mrama nuwo kutsuja jambo kana nabo secrétaire général mzambondro yengu teto urongo armaze media ikali yondo shawiri ze structure zatu ikazipara mimi conseil politique andaka urongoa yambezila kahamba kazo nje mara kazombi chikacha kajarla shawiri ezabira harmo assemblée akaujitamko en tant que secrétaire général wa parti
shati uzisa e bureau politique e bureau exécutif wanachama wa bureau exécutif mpaka chawala shauri ye endongo wala umu Dr. Sunhaji no ka e madhamana hai parti yo foti ankubali shema naisha haishpulao isha secretary general hatupulao ita maneto hatufanya jeli ba kufanya kajarla shawiri nongoendo harongoa ono hai parti ngono abunge ye secretary general bon nsanzenji harmo mnufu sabari za shekale zihazi amzambondo ikale zihazi za husuye parti jua huunda e parti hushangiria za e parti bahema kati ya mwisano Dr. Sunhaji atitolea kadosi 10 hani secretary general wa yo anachama na wazishi e congrès yo ingio haroma ye jukumu ya secretary general chatini secretary general ajua shauli wa jizulu arumazila dhamana hizo za prepare congrès wala secretary general ajua arengeze dhamana azibahara hazendesa neno wananya na si wananya wa madhamana ebaka bajanjia uvu ulihole zijao ika dizo c'est regrettable me regrette ukaya wala wajitole yao abahado wasible wao na wala bukao ngonaze dhamana statutairement shakotines dhamana za ufanya zehazi za tsongeze parti ipwengao. Swala lino mheshimiwa rais wa heshima rais mzamani Ngulu hadi pande wa decision ya namna je unaanza Sunhaji na msijimna kaja jibiwa nizo Sunhaji afai kaja jibiwa haruma intervention ya ifai ya honiz donc ngi haruma wala wandu onokaya ngeladhimu ya rengwa sanction sha mimi ngamreje rika Sunhaji akana hakirika kaja kana haki shazi statut na zirumiro kabajiba hanu haruma statut ya tambokaya ngabwando dudwa ujivura mbaba hanu wende wa hukumu mundu statut zi hansi zidaraja za hukuma zihansi emikonsia la rumi parhaniye ngemro hukumra Sunhaji kweli hankwa manda yinu après démission ya mwana nyasi waziri wa habari za bonze amechamfara donc hahwanza ila post tikevaka ni zilahazi ni ila jitihadi rimjua oni kono kana zimbiza ange na zenjema zontipi amandiyo na tendance ya kwanza darongo wewe tina ukaya pandu wafikia sha ya baranga eniafanya foti kila timu onroreje ilani yezi statut za tusamba hindi shatindo kaya na nikemwata sambi ya mzambondo amedabdala Mohamed Sambi na kane daraja mkuu ya parti sha katina haki akainu parti abonga bo statut msambondo katina haki ukaya yeye ngutujudo kata shawiri kabo conseil politique le yabo ila dimu ya ondra atanganye magora wafikiri nge ni decision irengwa nsomba ketula dimu padorengwa sanction shaondo na stay mbabe itsindi zabira kusuye congrès ya parti jua ipulani ha ye muda hindeni do ma fixe congrès jendele zahaki jakazwa dat sha ibaki noka baada etsumu manabanga sarjia harmo etsumu na hizo hazizinji baike zifanyiwa zihansi wao bontuo ye dhamana kauzi tende ya zipange hauzilwazi ila dhamana hai yabogena fuvuku hotso jaya restituye ya onise ujimlifu wa ma congressiste zazafanyishia rahaka baja hansiwa j'espère comme hansiwa wa mndu harumwe dhamana kanio ngutubira harumwe za kawaida shakonanda kiwanzani na penzele zakaba chansi wa mndu abonge isopia amfikiri ya kongre ngejofanyia mfungo inshallah taala tonga rombao kana ifanyiwa ukawa na mishikili wenji wana mavumwelewano wenji waliyo kabati mahala ya ushinda wandua warahatse ndondondro warenge depart ya nyumini
ikakatenda harumwe kongre yonde mahala toshinda rahazi libaki la mwisola husana ne parti no sana parti jua lingandola hise baada mwanda mwezi wa 2016 mwatundana na urais wa daula iparti jua baha ifalikina mnaje yolindia zevote zija ifalikindo amfikiru kaya izo kongre ngetukanda jimlisi izo jirimbi hata ratswasuli aweza hatu ngajoka parti jua ngio na wakombe wengi wa kisiasa makadre wengi yensi ngwarimu parti jua projet ndini mwazilia mwelesho wa kazi ndile armaze vote ngabo sababu za hatu za kiparti kitajo kiru kada zinazifanyisha ikiabo sisi kartina fungu harumweza jiri fungu hindi iyo kajo benulo ngabo le fungu la hawala warihimilia madversaire c'est normal yakaya wafanyiniza ufanya tanorti wa sud yorenge funvu hindi aruma ula esheki hatu ngabo ila siasa ridukanza rifikiri jertenziani iyo mingoni mweze hazi za pango za fikiriwa sina udozamba ba riduka tanziani iliziribalia tajirwa suli aruma ze mashindano ya siasa hao manabo ngabo ma conseil de l'île ne mamere ngabo ma conseil des îles conseil municipaux ma conseil des îles ngabo ma député ngabo gouverneur ngabo président de la république izo tsimbwa na nyangu shondo bano ndo kuona parti ya sabuzi ya parti jua haidadi ya wanadamu kabati parti ya tende parti jua shidi armoa presque armoa 20,000 membres avec carte walo harumwe parti yaonge siondo ushangaziwa en terme ya wanadamu ikarendo jahu zamba hapo ikarendo charuma makadre parti jua alhamdulillah kuna makadre wengi waishangiriao rabonze rondani yo richesse aboge nganzori fikiri ndondo rishinde releshe wa komori rongoza wa rejeza toma akatoma hao ndio nyingi dadije ufungwa mheshimiwa Abdalla Mohamed Sambe riomba ukaonde kandida wa parti juu makatio banga bondo kwa tanzaisho izo zamba ewa msam dizondera ole joka rais harmali so kwa mori ndo tuomba ende ndo tumfanya rais kwa sha undwe parti juu masamu akatazamba njambari hisa sha sonti pia heni mrofu bani ha hebaiki katatsanganya garonokana iwone kandida wa ushinda à l'heure actuelle harmwensi ushinda ya jimliso wengi wa Komori ya votiwa mguju jailia akala madiwa hatu na madiwa hake kwa ndushinzi shabuliwa ya yende shabuliwa yende sheza bira 2016 sipare hani abonge barnamaji ya hatu yiwashia hando gonda garanzo juse yeti sikana hamba emergence maana emergence fikirika yo nganzo ngongozi nchi za kawaida sipare hani faut compter 30 ans 40 ans shaganzori rijeri hensi ngwaje ilie karwasuli rihense mishinji ya akiba ya msomo ya ununu emana iyo ndi jukandara simbishie retire nsi harumwa maendeleo ya sabuzi yabo priorite hatu de tourisme sabura zifanya mitola fanya lokana tourisme iyo ndi jushinda ibasa wensila hata kamwa jailia legashiri bumula lija kwa jalel bela heri tibali shari shayo tourisme dilona zia ya harakifu ya ushidari rikurubie ngabo umsomo uli ukomoraba alhamdulillah wana wasoma wengi so wengi wa msomo wa usomao si msomo wa ushinda ubali yensi si msomo wa ushinda ubali maisha hao haukaya msomo wa teori ngijo ladhimu ngasina barnamaji ya ufikiri wa msomo ukemsomo kane mwana ujoro ha university au ujoro ha mwalise ngono etisukapala bai shashida hunde namna ya kayengeze maarifa ya juu hazi kane wala angazija akumora kwamba mhono hazi ngabo unun afikirukana wakati mheshimiwa Abdalla Mohamed Sambi yakana usuka wahensi riwono ala mazinji za husu upande huo ya hono ngabo la pitali ya fanywa nzwani ko ila ikaanza ifanywa ngazija hiyo irende ha symbol na ne programu hiyo ika detamilo mwezi ndadaru ya mwezi wa meoro wewe
ifanywa hombo wao tena yela alama ya ukaya mduola ngena fikra mufidu njema za nchi hatu huswani upande wao unono no msomo na za saya aboke barna machi hatu ngejutolo baada rendo arumwe kongrema na ngejukanda ya irudiri jeziwa itwaliwa itsujua ngabwe dunia bosilo arumwe dunia sisi nganzo rijibwe tena ri karna utochi sa nyabala deja si risasanyiha vorlo mwazisiwa shanganzo rijibwe harumwa dunia nganyi hununga monao kangasi harumwa monde globalisé na ranzir tsanze yondele dunia yendele zele maizo zenongozo pia nganzori rizitie harumwa ila barnamaji hatu amfikira ko muri wenji kwa joyo afiki parti juanga joka ande parti kao ilona wa yunesuka badaruni sangu ngina makadre wenji ani ziloka uzamba shanga zoni hao ye parti jua ngejilela ona mnaji upande wa finance ndoke parti jua hina wakati ngiyo active aningiwa nakati nakati mabunjilio nakati ngefanyo hazi ye parti jua le fuvulama lingamlona mnaji sisi kaija yafanya ndongo walona bahati walo hazini ni mtu tsoro mono poshoni raha kartina activite za kuchama pesa mwa parti raha yensi ke jaja daraja ya maarifa maana tini bahindu shamwelewa ukayagela timuze parti sino zisaidilo hono avonge ngasi harmatabu e partino katira rakai huiumba katakana yezi hono katakana yezi abonsoza nabe kana yezi yo jorenge mapesa inke parti na lelo anendo sheka angone yezi yabo mkinishoka na madhamana wenji hauandu wenji wa parti wandu bahati wakana dhamana wakazini yuto saidia ibuste mbabu ila mwanshi waki finance wa parti shaba dehilio abde ngasina hazi ranzozi rumilwa mali rambe abde angalia usaidie parti angalia hizo nchide za hahe sidi hata ije hondo ni mwana shama ukaungwe namba bapia maraba menji abanga njia ursala warmomva wahusu anane ye parti juwa ngabja warmomva wa he daula ya Komoro helikao doendao emakatano takriban nsihuncha shibanu mhuwa he daula koloni la wazalingo dafanye mwa harimwa yezia ngoyonsi namnaje tsiuno ya jua ono ya Ibrahim Sidi ngoyonsi namje yezia zali omda yafanya emarudi kaundo ya liyo negative positive swala la holo le zero bon amjamba kaya mi mono positivity handani alhamdulillah ngasi harma amani ya utulivu wa dhahir utulivu wa dhahir tulivu wa batini rahan suju samfikir kana wara hak kana hamba batini ni dhahiri zilolana ndondo hahindi maisha hakika kwa maziro Komoro maisha kwa maziro amvukaya raisi na naye serikali ya hahe sina uhiba sana afikiru kana ngona hamo na hensi amvukaya raisi uliyonge na uzefu waweza nongozi tibai harambia ukana hasomo zinji wakabo hasomo zinji zaidi wa tukaro mwezi mingoni yatsongeza wandu wenji wamba azali kana ukasawa na azali do maha tikana dhamana tikaruma dhamana yoti tosheza ya utsongeza wandu laani yezi kana ngiombi ngionjema sha bahasini bahambaiza alama bahambaiza machenye wandu ziwona yabaki ndo kanra kartsoni machenye ika hashenga bochenya alhamdulillah mano mwenje abaha ujimlifu wa hensi onwa parso mwenje zaidi hane makati mizi emamiraru falani uhuje abonge yoyo saidia yensi aruma ubasawa est-ce que energie yole mwenje uo saidia ngamombo Mungu abonge opande uo minga mshukuri yo ka Komori karti haruma shehidza rashia haruma maha mira amzambondro babano wandu tsedi wazi bayame dabdala Muhammad Sambe kati karuma yakana usuka henzi kachakana problem za mwenje
sezila tidwaze kaba cha motori zinji shendo nguloza motori zino de maintenance ngujuja ile kazi motori mheshimiwa Sambi Azali Asumani ya ndabio taza haja zikane perenite shayo tsinde ijo kutsongeza tsinde ujo saidia omwendolo wasta akiba hensi ngela dimu fikiri energy nyindwaji zo barnamaji miongoni mwa barnamaji ya juar lonisa abonge mamambo kaya ojimlifu mzambo mzirejei rahaka tsuona zila alama chenye mema ya ukayaza nongozinu ngazendo za renge surwaya ya ukarinji karivumulo emergence ngonguju jailia shabo au plus bas mo au shashi deka harmo mahamengo mine mahamengo mitsana no mrasho tioni samfano ntsa machine Brazil Tunisie zonsi bokao no izongeza harmo emergence kadhalika komori lonkididini maheze ze tambo abonge haujibu hauwasta mimi Ibrahim Ahmed Sidi unipoze le swala hili unuzisa swala hili rahanti uhamba kamjibiwa ni helensi yangu iliyo no rahanti sona alama tezila aka ya hezi ya haja ya ukayanga rendora rohe haraka karmazetangu sha njahisa twamaya ngamu obushiro heri ngamu obushiro jitihadi mgwaja ilie washinde wasaidie na sinao inshallah taala sio komori zonti pia na risaidie shaze ezijona kasaba pa mimamjo zaba betina unyanyara raha mimi Ibrahim Ahmed Sidi rahanso na alama tibahi okwatsushinda warambia ebanu garedo David ukaya emergence yoga ça me fait penser na mtukufu mashuhuri wa nchi hatu nangu harumali babula hanyo na marhemu Muhammad Taki adamba arendor hemani yabo memtafsiri emergence ni rehemani yakavumbua ngono shanguju jailia yeye kajangro wakati ngo hakini ya zitanziani nguju jailia azali ya shinde ye amaninu yendelee ngwaja ile zeanzi manjema yalonizo yarambiao harumwaze radio na harumwaze television ngwaja ile zeanzi hizo zinjenziani habaraka ya hensi hatu no sentipia rowana inshallah taala shangamina taradudi rahaze zembenye za zinongo hizo rara tuziona machenyi maraba menji hasu ala labili husana na rais wae domtola wa hwana zijana aurambede shesa bushwana zana sutulo hazini nomheziwa wa mishahara ya rais ne mawaziri ngo ihonsi namnaje tanku hukaya waziri ba ewa fanu izo zomkinishia sinarka madhamana izo zomkinishia harumati madhamana waja wakati wabunguza ndo hazini una sikitifu kasonti pia ndo pia ngondo hondo hazi wafanye waenshi dinyima yonkinishia wandu wasise mishahara azali ezi hahe ngwazifanya shay tambu hindi dokanga sifanyishi hao shakartsona kana zila zinjia haruma siasa tseinu ibali wao aonekana bo mheshimiwa Ahmed Abdalla wa Sabi ambakana anokirimdo ale Sibiri nabone ingeto kabani garlo Sibiri shanga bodala utselila linudala urilawo rihundre ununu sava sha hausikitifu kuzambandro ondwatola wenji hazini kweli ngo wenji harimo fonction publique shakarja walisokana bano watola hazini sharmo muda wa mahamili harmo muda mizi mitano ondu wanu ngabajuka amelioration abajuka mwende lusoni harumwaye yensi hatu malitse inuri lindaona hazitse zinifanyisha joka ujana neema na richesse ondu wanu wajutorejezo hazini yo kaiti karja onisiwa katiba kabajaja compensation hindi aniabaha weonga uhazini we shabab jango tulo hazini iladhimu jukana omdulo na dhamana ngone dhamana nafsa mwe hao shawe jukilika na mndu mshina wana gere tujwa kuvuriza bonze bonze chao itsina hululea kana omdulo na dhamana hao kinafsia shauri de lona dhamana yadaho
wandu wango doisha mwa mahamitsano au harumwa mizi miraru au harumwa mwaha watu kwa nshiji bonze kama ngotolo ba licenciement économique abo mdu acompanyewa na honda mbio kana serikali ngondo mbio haraka waonde hazi izo karjaonisiwa kartso na alama tibai usamando wapunguze mishahara yao watiti warudi waheza ya heze superstructure mimi tika waziri tina kawaziri abahe ministre hari je dis au conditionnel nabisha ukayange harumwa 800,000 bare mili ni assemblée doit voter wanutso sasa ni wayanzi waba mabwehili najua iwala mshahara wa waziri iloko wala assemblée ze structure waheze mishahara hao ngono conseiller emishahara hao heziwa ngotomba shawondo washashi par rapport na ila masse salariale ngojele waje aka salaire moyen ya Comore aba bisengi haruma 60,000 moyen gabondo ali wa haruma mshahara waziri sana zizirandaro ya shokana waziri hau rais wa daula haruma 6 million yabo ngamtsao amani ngamtsao tulivu abonge iyo enge banu zinifanyisha shawala ndo wala ngatokana ngwana hazi productive sayino ya jitihadi na juhudi zifanyishao ya he akiba hensi ya he ununu wa hensi ya homsomo wa hensi wajitoleao ino retribution ya hezila wewe mwanadamu ufanyao ya kwanza uheze uju wasai shabo hausikitifu wanokana bonzi no avantage watsungojinika abage amombo Mungu ya kaya yeti li azma waloniyo shondo tulazini wanu ya Mungu wana fikra ya warejeza hazini ya Mungu alindo mashirika yaje ngalindo siasa ya tumo la hensi ilo andu wanu wakanitoma ya kabala kwa tatso panywa hamajaya walibea ondani hao warabonze shawala wanadamu kwa stahili wao hiyo haki kwano ukayansi serikali waujobunguza serikali waujosise mishahara au societe shabala bala batwanziani politique ya améliorer on doit passer équilibre on doit jarma phase ya croissance jo uso on doit rejezo hazini hizo lezapuza ratsoleziwa ikango nizo na wareleze rijue chatitofanywa mabebe ukada kapselewa maraba menji dakika mfukara bakisha nizon hatimisho mpango ngasina masuala maila usuliana ne wizara ya husu za habari za ndani ikawa wizara ikawa huitendea muda wa mahamili au rambe muda wa mwaha wa nusu wizara inu ministri ulio makatiani Mohamed Daud Kiki hatoa amri ya homdu husu anda husu za disu za rengwa na ndo mbala wa hela Baraka FM na nusu ya watangazaji kaongwa fungwao hakuyu harima daula ya Komore makatiano na zinu pia ngasabilihani hao ni waziri wa habari za ndani Mohamed Daud Kiki nana woze disu kaonga zilawa nao kuswan dumtolwa waho wa nusu ya wajohamba wenjo hao ndo wanzuani wakojunda harima biashara monziani tanko wewe umrika hurumishari mwe wizara zinu za desio zinu wewe ngozi honsi na mnaja hedi kaundo zila wao na ila violence kaundo iliyo harima ye press harima daula ya Komore makatan tanko wewe umrika hurumishari harima wizara hamade ya habari za ndani haini ndogo mwanama mwanashwangu na za hubunguza nafasi ya mwanadamu kati si nafasi ya kanatofanya ziwanzao nafasi ya umsongeza ya tapilie maisha haye hanzia za haki haini ndogo zirengo wao za hubunguze nafasi hiyo za ukadami za ubinadamu hai amzilaani tika waziri arumamaha wa muda mshashi tika waziri ngamtoreyo mtu amba kaya sirenge mesure ya kupunguza na doza nafasi ya mkomori tokao harumwe mashaye harumwe nafasi ya ujitamkwa abonge ho baradio ho funga mundu bahamba ndongo bukao kajajivia mundu yoti kawaida na yoti liromba ho karumwensi atu sha bien sûr nganzo bakemaster na hiyo malezi radio zoko ilinga bo radio zilo Komore antsuji husu warungo heli wanza wala eni mratu stehi mundu yawe kajiste abonge shahar mwe principe amlahani ukaya lelo radio ibalo lelo mwanadamu arengendo afungwa ba hamba ndrongo ngono zatujibia nusu zaika ka zendi hamadara
na upule fushikui mana ban rais wa daula ilande mboa ya henzi kana kanjema kana lelo kutsanza azali au kutsanza sambi ndaba na umpo heli joka kwanza ngono bon haka jawasi le demokrasi lo haruma zenzizini ngonao setele jenda mbeni watu kwanza siruma lazima ndoaji si maislamu lazima reintegre ya zile valeurs za kiacho za ubinadamu na maslahi ya mwanadamu zikai donc abo charmaye upande wa mawasiliano ngamlaani zangoza parihani hizo mlaani aba haula upande wa howandu watolo harumwaye zebaisa biashara za hao amnilinzanyiswa munganisho na ile swala la mwisho la hao la husu ye wandu watolo hazini ngabo pademili ale swala hilo ye wandu watolo hazini za barhindi mi ntswamini anzani positive kana mwanama Daudu waziri wa habari za ndani zilatsofanya parce que katsanza wanzwani d'ailleurs ritinde terme nanzo ndumi ngabo wangu wakafanya biashara monziani hawatoa abo bakawangazicha bakaomwali baka ambeseo wanzwani ukawenji shantu fikiri kazi lazifanya hauntuomba ngojuja ila kati nusu unji wa wanzwana no diplômé wa tsomba bon yaspe shaila ukategorize ukaya banu wala wanzwani no itushonro tipia zenongozo tinjema changa ngam nuance hakika kweli Yesroya iloho mjini Moroni beke wandu wendombi yo hemaisha yakayani banu tuhenda tsonda ndo hanti biashara yoti haki wewe ndewa ngolibo patenti kurenge wajiridaho wajiri mahala kubala marchandise ujauti yango huzo utsona mndu abale mwavu laje kati mwangoni nguhuzo zila wewe ulo nizo dukani yoti haki ala kule yale nadukana mwelevu heli dunia endao ni maste mimi lobanu ni na wajiri ni huza zindu hizo ni libo mwenje libo nyumba hiyo urenga mavuli uje ukenza uje urenga bruweti uje nikalenza mwangoni yoti haki abonge hozi yangu jezila ikiva mana ngami d'accord kana afanyano she embado ngonzi dezila wizo mesure hindi zarengwa yewandu wala wajuziwa lazima wandu wanka pravi karama mwezi bano inamtsahemba bahano harumezi milio mwende ba gatumtwani kana kama utoba konziani hakayo nde mala wanadamu wanadimu wavire watawe magari ngamlazimishao yemaraia umzungulio hao wanjaru maze pare izo tsizinesho katina ka waziri wa habari za ndani helize mesure za henda zika mshamba zika aggressive sende hafiju hako itunga ze roho za wanadamu zipai ngono mesure hindi kaboza rengo azifanyiwa orizionao bano yanza ni positive manati ono arumwa tele juzi hunu kama hunu shazikabira kwa mwa kanga bwandu watsaisha mahala wende wa kenzi chaboko hula mwa obere hula ila lizo ito jasi asailila babula mahala hula ndonda wakanzi abhangu wafanya biashara hapa elewana abonge ngujizila harmoe principe yo haki shagu izo kitu ladhimu wanadamu kula no mwamala hawo wala watu hazini mimi hunga wala watu hazini wala wafukurubana wenda wafanya mbamkarakara waeshi wono watuja wadungwa ama mbuzi za mpaya na yoti haki tikibinadamu timaste shanga mumbo Mungu kana waziri wa habari za ndani kujoji komia maruhi arekibishe inamna shayuka yabono biashara ni kama dukani biashara ni karmo zindo shaititokani bantu tsoda hundu mrakati kufanya biashara yoti haki imanai hiyo ketusaidia enti ke ngamko tuna matia msajaja wala abogende hili njo ujibu arumale swala hilo na huomba Mwenyezi Mungu kaya chako kwa mono alama kana bongo kwanza warekibishe c'est bien bano ngabondongoko kiladhimu ndo shukuria ritsona ujiro hazo bai na rone zimpade zobili ngono lelo aba mbono Moroni na msambo kangedore ngamba mbasuraya ya mji uloana damu kapitali raha zinji zabaki za mpanya shayiyo banu bayocha mukatibo ladhimu ndo remenkode harumela tabu mana sisi nduma
malezi mazoea si malezi mazoea maibo mtu sofanya hizo kumkatajo karabani ndudungu sheria odona ndo kubale magari e biashara hini bana tsonda mtu akaza biashara hali dukano mwisatu aba katina mwisatu shazila les etambo zilio abonge ndo kusima dhamana relewe kana ekaze tambuka jabunguza na ana mjibalio muyi ngotuhenjeza nende mbio marba menjile swala balunga mjao kifundi kiwaziri deza hundana no anazioni holise ya moroni tanku fundi ile swala linu mdirengeje nje mafundi wa msomo wako do wanazioni wafumwa hakusoni de tabu ya omubo mwenje harma ilise ya moroni tanku we fundi ngoli lirongo kifundi enyi mafundi mbajisina mnaje swala linu za jeria wanazioni wa amrajei anudo manazinti rongo yango sabari za chiro lise vahibwa mwenje maomwe wajaja neze motori zila gondombio jili ye production hawe titawe tsangamie wo wizi ushashishe ende unatoka holise vahibwa mwenje ila dhamana molise hari chetibi hari rora wala tsona bara mi banongo tsona preuve mi hanzanite hari ukayangena funvu d'ailleurs ameseko ile maana mapesa ya sisomo arume magazeti ya rejezi abonge hula ukaya wadwarenge mesure wande wazimi ula mwenje c'est normal ile dahuli la serikali libidilike na mwenje sha na autonomie la en fait ngoshoka walibi ça veut dire que yabo au mwenje wao kana autonomie habo anatomba serikali ngesirikali mbitsohibia vanutsi ndo mwenje warengwa watinkwa wandu watinondu malahoni na biro shatika mwenje wa ulalisesha waruhusiwa wandu warenge ula mwenje ulalise harumwe konteur ya ulalise donc abo hibia serikali yoti hake mzamba kabani ndi serikali amuhibio bale serikali ndawenda mi mapesa ro serikali rumiao zinu nyushuru rengo wao direct a impo zinyushuru rengo wao indirect aishondo hulo dukani varengo mba hindu bala ne ula uhulizo hatize serikali dezila mbo impo indirect abonge ikawibia serikali bala uribia baike shehenda kweli ngabondo serikali warenga shayeti haki akaya abo nansohibia bani serikali ndasotipia imadhara karanzo itiende usoni kaine mrungu tsoji ruhusu kikalibo mwenje wahe leshikanga lituva ikikarikana mwenje rudijamba de serikali abonge zenogozi lazima wanazioni bien sûr siri sont super kana zioni kama shababi kwa kana zelema zontipia shangwa dafiu kana wasome hiyo haki yao antaka fundi amonoka na wakana haki wadafi donc wa manifeste na wamtorejei mwanadamu ngena haki ya manifeste ya wonise utukivua hai etina baba etina kodo abonge ukalilunji lambe kaze ngozi nti haki kitsula timuntsore ngwani ulwawa au ngwani fungo au nitambisho batsambazo ti haki bonambazo ti haki unonise kanazo haki monti bonambazo ti haki ndafanye zijo tsongeza maudu ikiti tizamba abonge wala nazioni wakafanya madamano utamani haudai ya kaya ngwanzo wasome ngwanzo mwenje hiyo c'est normal ye Elizabeth Zahenda hala fijo gendarmerie police wasampanya shakabatia ulawa kabatia mfungo ngono wasampa kabatia afa kabatia ngono Elizabeth Zahenda abonge miyo namba wanazioni ngwana haki wasome simadwa maana lazima riumbe ze sharti za kuongeza wasome ili wasidotuka koma bareni leni usiku kakondo likoli sirtabia kafundi tambia katsendo likoli wanazioni kwa tsuhuja ngono akabwa tayazi yangu iminya ikansusomisa yangu ya tayazi yangu tukisingara nzo wasome ondo wana hato ngono lazima rende mbio ziza kawaida yefoti tia wanazioni na foti kanedo maana d'ailleurs ondo sanction ya la
masuala mararu ya musuri bao mpango manande baki na dakika mbili ngaratsunga dunzanisha upande wa hewa ya siasa waja ihunda harimwa daula ya Faransa makatian ya heze grand parti kao zilaziwa na mtanga mnejana wa mahamisha ashinde kao deulo sofil awali makatan hasuala bilitsina la mwiso de husu zinatijambi zundri hao harimwa university ya Komoro tanko wefundi gasjo hanamnaje suala la raru la mwiso le solangazi jangilo namnaje usana na Hassan Hamadi kairiri timiza za Komori rangu gericheza ho samahani upande waho msomo wa Komori msomo ko timwema sababu zinji tena shida nzijeba mpango muhimu wa tujar kansi msomo ka timwema baishe zokweli maarifa general jimla ya he wa Komori yenjeza daraja ya msomo shazila faida si wa baba hoana hauye ntilinde awo na ula msomo ukayama linyinji ngerumishao malahoni ngerumilo one daula baika ndwambo kai daula ketufanya ndongo shalishe walipo mafundi kwa zila faida rilizinda au maana investissement gizo ande sangizon chacha dis de dadao hindi dadao ngilatimu ritso refonde sio mjamba jeshi Komori ritso uhosa ritsane kenzi fikiri namna ya kufikiri namna nyindwaje msomo de fond en comble namna nyindwaje ilio msomo uzaye emarunda wandwaje soma waundeta na mfu na yensi ya haya ilmu itolo ho université yambao ngabokana c'est devenu amini kweli une entreprise ya utsopanga mashomeur yo ijahindi uchakaya umsomo wanrosoma oiho ko winji ko jal lolana ni zikweli za hensi ko jal lolana ni mahutaji jimla ya hensi ani ila orientation droit kasina bien sûr kasina besoin ya wana wasome kasina besoin kasina hutajivu ya wana wasome ekonomi kasina hutajivu ya wana wasome sociologie kasina hutajivu ani ngasi shamo na makaya rende hama victimu nena mna msomo wapanga wa harumwazensi zenda usoni hula ngeladhimu fikiri kama mwana ujunde lisansi yae bana tujunda na bahati ya rohabonze enda jispecialize harumwa fani fulani ya maisha harimfanya yonde la orientation ya nyumini ya ukaya université ne kane vocation en même temps il forme une élite maintenant gasi hutajifu en même temps il forme ma technicien kunu omono kabo ya ce qu'on appelle le bac technique kabo on fanya licence ya ha orienté waenda fanya formation technique à partir de la licence ndugondo arma master ha orienté waende nsaba hizo kartozi shinda maana hizo mali enseignement technique anzo mali nyingi wakati unasoma technique théorique sharudi upratique urohabala uke opérationnel sha ganza ori roni ces alama hambabi chapoko c'était pas évident de créer une université en 2003 shaba haisa injia mradi subuta jambe nguto université atudupula sheitwa isainji abanganzo tena rinjie harumwanzia za enseignement technique professionnel harumwanzia université za atu tiparula fikira ukaya et administration hatu bala kartina administration pourquoi ne pas créer une filière administrative ne serait-ce que la tukaruha abu konji atoro rezo changonzo darmu administration shawake former mana ngudukane connaissance générale shawande ndamba ngonzo fanya hazi harumwa ministère kadha ngono anzao administration ici kama kutopa kusoma ndongo il faut recommencer wala rudi ya 3e ko nchindo alo yabo walona experience ondwajwa wa kusoma bon aboge ngabo fikira profonde la dimwe meneo charwe particulier ngirimeneze fikira hizo ajomonisani sanganyeneza wasaya inshallah taala Hassan Hamadi Hassan Hamadi kara sidana nambe hindi Hassan Hamadi nge gouverneur amjukana na titre gouverneur ba pashole kar sijukare
ibange na magari angina gari shaka suona ndongo kaonga suona raha hata ila ngazi jamba hata mbaure ya fenesi ndinsambe ure wa mbihiro rabruka des efforts za Faransa uzisi namna je dozenture likaulio bena Macron na Marine Le Pen kamba no walio mwongozi wa siasa wanonru walohu le halisi wanu mingoni ngo komiyamba kaya ritsilwangale komori hamatso ya hunu kazino ni ujwe tarehe ni ujwe mbave inu depuis le moyen âge dembi yo khatsi bishinji senungo abantu ezinji ngatsungwenda hama sire rai kajaju ka helino telmazi sazinjia harmongo hanada erelewana afasia kane ze fikra ngili mungyo nyingi tsamba akli basi tsima laba Afrika au Komori sitima laba ona wengi wa Komori ko ngobrieu bonze yabo haruma mashindano hao naona wana wa hesenti zinu tokutima laba sinakri sha yakle hatu ketsunde mahala ya urumishia hakeza naza ladhimu zibalela akli kaiti hunu ngone akli shangwa onaizana ngwanzawe nti ngwana kwatwania abonge ezabira hunu indonjo amba hindi ndokaya mndungu nokangabo mbadiliho wa siasa parti mbili nkuu au kambili zikabanu zikafronteana we paseana amando wapaseanao mpira wa ping pong yeyezi zisazitola mtanzania yabo ndukaya sinunga zibadili hao kena ukirie societe ya hao ndio haruma mabadili honi wakati ikeze fikira ne siasa neze ankli za he siasa tsobakibala aboge parti un grand parti comme le parti socialiste ikele longyo ngio réduit à 6% hawe droite arumeti maha ngono utawala wala mine wa ontipia aboyo ça donne à réfléchir chez réflexion hatu tsahiri transpose na Komoro ukaonga na zinji zatsongeza wasuli yabo zatsongeza umremete en cause ani umharayo enamna siasa kawaida ndisatsonga wasuli yabo sisi raha karti karja wasuli harmoye echevi au le caro la heizo wa wasuli shanga nzuri saidie rele ukaya kuswani ya mrongozo wa nama wa kisiasa rele ukana ganzao siasa hatu zbitsanganya ni makati ganzao rajeunisse abo mzango mimi 60 ans mingoni mwezi mwana zangu ya jeunesse ya Komori ken jeunesse averti waelewe kana siasa unutide fasira sile la rifanyo hula ya hukama mfanyo siasa njara kana ni unre makamu ni unre pouvoir ni narenge mapesa ni hibe mapesa ni yonde hiliyo samani shawonje mashababi wako walokomori de hiliyo harakara mwanzo waswili ngono brown hena babu ala katikati na vila na jabu hasiasa bukao kwa tuifanya siasa hunu yufanywa harumwaze parti abaze parti rono mrama makro kajana wa haruma parti shashindi tsoi onwa bokana nduka kara isimau ngono dabo yelewa la mutation ya rudi ya sana bala siasa ya mtsanganyo shati siasa ya ubanza uwa wandu ya wala jao wala jao sha mtsanganyo ya rudi ya rumie ila intelligence ya lelo ya janture na mashababi ngono sazana mbiabo kana boyi mashababi bo Komori moniona tsirongo habari ya mnduaze tsoladimu na mfanyeze preuve mfanyeze juhudi harumwaze parti mfanyeze juhudi harumwe miji ni mabavu mkiwandwa siasa basi siasa sibwabwa siasa zinu zitendo za ufanya ili kurubia maisha ya wanadamu ya pwengao ya ndembe. Marhaba menji bwana waziri mzamani CD haula mudara kantsivano harima mahadisi kao ya kaya menji kabisa na husu ndile suala la parti jua husu ye daula ya Komoro hili kaundi endao makaten reviri ambavi husiana nezijirio harima university ya Komoro husanu msomo wa Komoro hili kaundi ulio na handani ingaro shukuri yao hawoshila marhaba menji nubushiria wala washilizika waka udemizi za hudunga mpangonu wabushilima wakati wema na utahazisa mahazatu haula muda mwinjika ururenge harima umpango renge muda wa harima shelera rashamba shara njeza dakika mfukara harima muda kaondo rakansa
plus ade kamfukari mwana matajidini likandone sawa ikaundo jundo harmo mitambo ya kitekniki abange ngarimboshila maraba menchi na ushukuri ya waziri mzamani haula mlahiki watu siku leo hususan harimo hunu Faransa harimo zi plateaux za RTMC na ASMC abo ha suala zimala muso au kalma zimala muso kwa duaza au wasu akanzo bashilo ndikando wadunga makasana haubaya kabisa umpango na habeshelia tajidini mlikawa harova muda wa kitekniki ya makachana. Marahaba wachao wangu ngamumshukurioni marabili ulivo mwanikesha bashino na utaswamaha wakaurishilia wakanishilia ikaitokata mambo ndongo ya watambisha tinde azima hangu na hamba ukaya dinufumvu kuwa mrejei ukaya mjujwa uja hunu mruya yashukuriye hazi ne ubahanu mralio ndomba majiano ndomba mwenje wakati ladhimu atana fasi zinji zilo hunu sohula sha mbaki na watania monokana unu watania muhimu okaya radio televizio zinu muhimu zinu ngazibua wezi tsoza wanadamu zitiakli de la kamba unumsomo ridukuru zilo harumwensinu pande wa hila demokrasia abuyunge somisao ngamonao zinafasi zinu ridukuru mawasiliano mchambu wa radio nyiti wa Faransa mbuli wa radio haukawelewa ukana ndongo muhimu ngono uhashirishwa na damu oheni mwanadamu yashinde yajue zibirao abwalio yajue zibirao harumwe dunia aka sentipia abonge maraba menji mkani jitihadi wajailie ndogo zinu zidumu na matangazo ya saya msaidie yensi kakamtina mali amjoka kamtina mali shana msaidie fikira ngwaje ile wananyanyi walona ze dhamana za televisione ni radio ya Komori maana tinogoza mali amjoka tinogoza mali sha umavu marifa na mpuzi ndongo na umavu watwania waje ile bao washinde wa hezembeli radio na television jayore ya mrulo ne dhamana yo hakahunu kamumjua hao kitina bidi uvumwashe simu shahaya ngwambe bisara yambe mahaba na mwejezi watani yao haya inshallah taala maraba menji weshiliza haba ndo katika orka za kifo mpango wetu wa hatu siku leo na ngorombo mgu wa wakazi wenje aurambe kumbe zinji za siasa wa siasa ikao wajua wasula mwensinu dushidare wala hiki harimaze plateaux zatu haujua za fikra zao nizwika wangu atwali yao yensi ya Komoro. Ahsantum maraba menji weshiliza.